आपण मानक स्वागत देखंतु 30 जिला भितर आज कटक जिले में 8गड़ निर्वाचन मंडली खुंटुणी पुलिस स्टेशन राधाकिशोरपुर पोस्ट ऑफिस आज ये आंचलिक आदिवासी वीर सेवक मंच आज आपण मैंने देखा पाइबे द्वितीय वार्षिक बंधु मिलन 2025 कटक दिशु महासमाज गोटे संगठन अच्छी संपूर्ण आदिवासी यही आदिवासी मानकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आज एठारे प्रदर्शन करा जाउछि। आपण मन देखि पारुथिबे मो कैमरामैन को अनुरोध करबी आपण मान प्रोग्राम देखिए पाई एथिरे गीत नाच एवं डिबेट एहिपरि विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आज रही आपण मन देखि पारुथिबे। आसंतु वर्तमान एठी चली म्यूजिक चेयर आसंतु मो कैमरामैन को अनुरोध करी म्यूजिक चेयर कार्यक्रम चली ताकू देखैया देखंतु एटी वर्तमान म्यूजिक चेयर चली म्यूजिक चेयर दायित्व आमर शशिपूर्ति अच्छा दायित्व रे आपण देखि पारुथिबे आदिवासी अंचल जो वर्तमान म्यूजिक चेयर चली कटक दिशु महासमाज संगठन तरफ मो कैमरामैन को अनुरोध करी आज जो उपस्थित होती समस्त को देखापी देखु बर्तमान छोट छोट पिला माने म्यूजिक चेयर भाग नहीं देखा विजेता किए होती प्रथम द्वितीय तृतीय तीनोटी श्रेणी विभक्त कर प्रथम पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार और तृतीय विजेता व्यक्ति को पुरस्कार दिज्व आपण देखिपे म्यूजिक चेयर बर्तमान चली अनुरोध करी कैमरामैन को म्यूजिक देखापी आसतु पुणी आगू आम जा स्टेज उपर को अनुरोध करी खबर कटक दिशु महासमाज संगठन तरफ आंचलिक आदिवासी वीर सेवक मंच पक्षर आज यही स्थान आज अनुष्ठित होती आपण मैंने आसतु देखा आज कार्यक्रम केमती रही कटक दिशु महासमाज संगठन तरफ आज डॉक्टर भीमराव आंबेडकर को फोटोचित्र पुष्पांजलि अर्पण कर पारंपरिक मादल ये थुआई आसतु आम स्टेज उपरक जा स्टेज पर आमर पदका उन्नति अच्छा पचारि बुझा आज आपण देखिपे आज ये स्टेज जो बैनर मरा समस्त देखिपे द्वितीय वार्षिक बंधु मिलन 2025 ओडिशा आदिवासी फाउंडेशन बिरसा मुंडा हो छात्र संगठन और कटक दिशु महासमाज एवं आंचलिक आदिवासी वीर सेवक मंच मिलित सहयोग आज ये कार्यक्रम आपण देखिपे आज कटक दिशु महासमाज मुख्य सृष्टिकर्ता सम्मान श्रीजुक्त कृष्णचंद्र सांडिल सार को आज प्रतिक्रिया नवा आज ये प्रोग्राम केते से खुशी संती समस्त को नमस्कार आम ए कटक दिशु महासमाज पक्षर मो कृष्णचंद्र सांडिल संगठन मो उपदेष्टा अच्छे तथा फाउंडर बहुत खुशी लगुच आम कटक जिले में बसवास करुवा हो आदिवासी लोक मानकर आज एक बंधु मिलन कार्यक्रम थिला बहुत खुशी बहुत बहुत धन्यवाद आपण को यही कार्यक्रम सर एमती चालू ना पुणी आगामी दिन में पुणी अन्य जगह स्थानांतरित हम कौन केमती आपणकर मतामत एक कार्यक्रम तो आमर प्रतिवर्ष जारी पर्याय क्रमे आम स्थान चेंज करूँ कारण आमर आठगड़ और टांगी चौद्वार दुईटी बहुल ब्लॉक दुईटी ब्लॉक रे पाखापाखि आमर 40 ରୁ 50,000 ऊर्ध लोक बसवास करती गत वर्ष आम टांगी चौद्वार ब्लॉक रही है वर्ष आठगड़ ब्लॉक आसंता वर्ष को आम टांगी चौद्वार ब्लॉक रो कौन से एक गाँव को नबू यही कार्यक्रम टी को बहुत बहुत धन्यवाद सर आम कटक दिशु महासमाज तरफ सेक्रेटरी श्रीजुक्त मखमल स्वयं को अनुरोध करवा सर आज ये कार्यक्रम आपण केते मनमुग्ध करिछि एवं राजनीति क्षेत्र में किए नेता मंत्री आसते कि प्रथम टीवी को मोर स्वागत एवं एठी जोग देइथिबा समस्त भाई बहन मोर
ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ନମସ୍କାର। ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହ ସମାଜ। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ 2ଟି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା 2ଟି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଏହି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2ଟି ବ୍ଲକ ହେଇକି କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁ। ଏହି ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ପିଲାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଭାଷଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ଡ୍ରଇଂ, କୁଇଜ୍ ସବୁ ପ୍ରଥମରୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ ଆମେ କରୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା କିଭଳି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏ ବିଷୟରେ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି। କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ କିପରି ଦୂର କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଏକତା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କାମ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମର 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଜନଜାତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଧାରଣା କରାଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟଭାଷା ମାନ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଦାବି କରାହେଇଛି। ଏହା ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରୟାସ, ଯେତିକି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାଷା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏତେ ଥର ଦାବି କଲୁଣୁ, ସେମାନେ ଭାଷା ଯେକୌଣସି ଭାଷାକୁ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଭରସା ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ। ସାର୍, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମୟୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାରେ ନାମିତ କରିବେ? ଆପଣମାନେ କେତେ ଆଶା ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ନମସ୍କାର, ଜୁହାର। ଆଉ ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଟକ ଦିଶୁମ ସମାଜର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସେକେଣ୍ଡ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଠିକି ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ 100% ସିଓର ଯେ ଆମର ଏଇ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର 8ମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ 100% ସିଓର ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ଏହି କଟକ ଦିଶୁମ ମହାସମାଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ 2025 ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2025କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ଏବଂ 2026କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜି ଏଇ ଭାଷାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିକି ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କହିବି ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି କି ଆମ ସମାଜଟା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଉ ସମସ୍ତେ କାକା କାକି ସମସ୍ତେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆମ ସମାଜଟା ମାନେ ଆଗକୁ ନେବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ନେମ୍ ଦେବା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ବି ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି
ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆଦିବାସୀ ଇଏର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଦେବି ଆଗକୁ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କି ସବୁ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଜାରି ରଖିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ এই আঞ্চলিক আদিবাসী বিরসা ভবন মঞ্চরে এই যে কার্যক্রম জারি রয়েছে এবং আজ এই যে হ ভাষা কমিটি তরফর যে পুরস্কার দিয়া যাচ্ছে, আজ এটিকে রাজনৈতিক কৌশি লোক ডকা যাই নাই, কেবল আদিবাসীর যে সভাপতি মানে অনেক সেক্রেটারি অনেক এটি অনুষ্ঠান তরফর হ ভাষাকে কেমিতি অধিক গুরুত্ব দিয়া আপন সমস্ত জাঁচান আমার ওড়িশার আমার আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি মধ্যে আমার আদিবাসী অনেক আমার যে অষ্টম অনুচ্ছেদে ভাষা সামিল পাইবা কেতে দূর আশা অনেক আমি আশা অছু কি সুনিশ্চিত ভাবে রাজ্যর দ্বিতীয় রাজভাষা আমার হ ভাষা স্থান পাইবা। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଆଗକୁ ଆମ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାଟା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ମୁଁ ଭାଷାରେ ବି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ କାଷ୍ଟର ଝିଅ, ମାନେ ଆମ ହ ଭାଷାକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ହ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି ମୋ ଭାଷା ପାଇଁ। ଜୟ ବିର୍ସା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।